अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की सेहत के हवाले से एक जामिया रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। यह रिपोर्ट इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने जमा करवाई है। कल उन्होंने इमरान खान के साथ एक तवील मुलाकात की जो कि 3 घंटे तक जारी रही। उस मुलाकात के बाद उनसे सवाल पूछा गया कि आपने इतनी लंबी मुलाकात इमरान खान के साथ की है, बताएं कि इमरान खान की सेहत ठीक है। तो उन्होंने आगे से यह बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पाबंद हूं, मैं रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाऊंगा और मेरी रिपोर्ट बोलेगी। तो कुछ लोगों ने यह बयानिया बनाने की कोशिश की कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने बयान दे दिया है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाद में जब बुशरा बीबी की फैमिली का बयान सामने आया तो तब यह पता चला कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखता हूं। दूसरी जानब यह बयानिया बनाया जाता था कि इमरान खान जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक इमरान खान डील नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तब तक इमरान खान अडयाला जेल से बाहर नहीं आ सकते। अब वही लोग यह बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को बहुत जल्द अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकया ही इमरान खान को अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा? क्या इमरान खान अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट होने के लिए कोई डील करेंगे, कोई कंप्रोमाइज करेंगे? क्या इमरान खान अपने असूलों के ऊपर कोई समझौता करेंगे? मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। इसके अलावा एक अहम तरीन और बड़ी खबर है, इंटरेस्टिंग खबर है। लाहौर के अंदर बसंत हुई, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने लोगों से सवाल पूछा, खासूसी तौर पर जो नौजवान है, जो जेन जी है, उनसे सवाल पूछा कि जेन जी का नेक्स्ट वोट किसका? कि ये जो जेन जी है जिन्होंने बड़ा एंजॉय किया है, इन्होंने पतंगे उड़ाई हैं, एक फेस्टिवल को इन्होंने सेलिब्रेट किया है, तो अब अगला वोट ये जेन जी किसको देगी? तो आगे से जो जेन जी ने जवाब दिया है, उस जवाब ने होश ठिकाने लगा दिए हैं। परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाकायदा तौर पर एक वीडियो है, वो वीडियो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिसमें लोगों ने अपनी राय का इजहार किया हुआ। हमने भी एक सर्वे करवाया था इस हवाले से कि क्या इस बसंत के बाद वोट बैंक किसी भी जमात का ऊपर नीचे होगा या नहीं होगा। वो सर्वे भी आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अल्लामा राजा नासर अब्बास, जो कि सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर है, उन्होंने एक बहुत बड़ी डिमांड की है। उन्होंने कहा जी, ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वापस आई है, इस हवाले से साबिक जो हमारे DGISI हैं और जो आर्मी चीफ है, उनको बुलाया जाए पार्लियामेंट के अंदर और उनसे सवाल पूछा जाए कि उनको किसने वापस बुलाया था, दहशतगर्दों को किसने जगह दी वापस पाकिस्तान में आने के लिए। तो पीछे से आवाज उठी कि फिर इमरान खान को भी बुलाएं। तो अल्लामा राजा नासर अब्बास ने कहा कि बिल्कुल बुलाएं, अगर हिम्मत है तो बुलाएं इमरान खान को। हम सबसे पूछेंगे कि बताओ किस किस ने कौन कौन सी मीटिंग की थी, मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई थी और इन दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान की सरजमीन पर किसने बसाया है। ये सारी की सारी तफसीलात आपको सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे तो जो सवाल पूछा गया नौजवानों से, जेन जी से जो सवाल पूछा गया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पंजाब हुकूमत का जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहां पर यह सवाल पूछा गया कि जेन जी का नेक्स्ट वोट किसका। तो मैं बहुत ज्यादा लोगों ने वहां पर अपनी कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार किया हुआ था। अब 1 बाय 1 कमेंट तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है। यह वीडियो आपके सामने चल रही है। इस वीडियो को आप देखें, गौर से देखें कि लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर क्या जवाब दिए हुए हैं। ज्यादातर लोगों का जवाब यह है, 90% से भी ज्यादा लोगों का जवाब यह है कि वोट हमारा इमरान खान का है। ये देख ले, लोगों के कमेंट साथ चल रहे हैं। बहुत से लोगों को ये लगता था कि ये बसंत हो गई है, लाहौरियों ने बड़ा एंजॉय किया है, लिहाजा जो है पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा मूव खेला गया, लोगों के वोट बैंक को चेंज करने की कोशिश की गई। लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि आपको बसंत दे दी गई है, लिहाजा अब आप बाकी सारी की सारी चीजें भूल जाएं, अब आप वोट अपना इमरान खान को ना दें बल्कि नून लीग को या पीपल्स पार्टी को दें। तो लोगों ने बता दिया भाई कि वोट किसको देना है। हमने वोट के लिए जो लोग हैं वो आज भी इमरान खान के पीछे खड़े हैं। और मैं कई मरतबा यह गुजारिश कर चुका हूं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर जो तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, सब लोग यह बात कर चुके हैं कि वोट में शिकस्त आपको सियासी मैदान के अंदर देना पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो एक बंदे के हाथ पांव बांध दें, उसको रिंग के अंदर उतारें और फिर कहें कि मैंने उसको हरा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। आपने इंतखाबी निशान छीना, आपने तायद कुनुंदा, तजवीज कुनुंदा को उनसे कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की, फिर इलेक्शन वाले दिन आपने बाकायदा तौर पर इंटरनेट ही बंद कर दिया, फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 बने, फिर जिस तरीके से हुकूमत बनी और इमरान खान को जेल के अंदर डाला। टॉप टियर लीडरशिप जेल के अंदर है, उनका भांजा भी जेल के अंदर है, बहनें जो है वो डाला जेल के बाहर जो है वो बेचारी जिस तरीके से जलीलो ख्वार होती हैं वो सबको पता है। कभी उनको गिरफ्तार किया जाता है, कभी उनको पर वाटर कैनन फेंका जाता है, कभी वहां पर लाठीचार्ज किया जाता है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई ये कहे कि जी वोट बैंक चेंज हो जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल बात है कि वोट बैंक चेंज हो। वोट लोगों का नजरिए के साथ जुड़ा होता है। एक पतंग उड़ाना, बसंत का त्यौहार या कोई और त्यौहार किसी के नजरिए को तब्दील नहीं कर सकता। नजरिया उसी वक्त तब्दील होता है जब लोग आपके नैरेटिव को बाय करें, जब लोग आपके बयानिए को खरीदें। अगर लोगों ने आपके बयानिए को नहीं खरीदा, नैरेटिव को बाय नहीं किया, तो वोट बैंक की जो परसेंटेज है वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। हमने एक सर्वे भी करवाया था, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इस सर्वे के अंदर शिरकत की। सवाल यह पूछा था कि क्या लाहौर में बसंत के बाद नून लीग का वोट बैंक बढ़ेगा? तो आप लोगों ने जवाब दिया
4% लोगों का ख्याल है कि जी वोट बैंक बढ़ेगा, और 96% लोगों का 96% लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो 96% लोग वो हैं जो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, और 4% लोगों का ख्याल है कि जी ये वोट बैंक जो है वो बढ़ सकता है, एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है। तो नतीजा आपके सामने है। अब जो सोशल मीडिया ना, ये भी इटसेल्फ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। अभी हाल ही में आपको पता है कि पाकिस्तान पीएसएल जो होती है, पीएसएल के अंदर एक टीम जो है उसकी दोबारा से नीलामी हुई, उस टीम की, मुल्तान सुल्तान की, जो कि खरीद ली गई। उस इवेंट के अंदर जो वहां के होस्ट थे, जो वहां पर कंपेयरिंग कर रहे थे, फखरे आलम, उन्होंने इशारतन इमरान खान के लिए एक बात की। सवाल यह पूछा गया कि आपने क्या जादू किया है कि इतनी बड़ी बोली लगी? तो आगे से फखरे आलम ने कहा कि भाई ये जादू वाली बात ना करें, वो लास्ट टाइम जिसने जादू किया था उसके हालात अच्छे नहीं है। ये इशारतन बात थी इमरान खान की तरफ, या शायद उन्होंने ना की हो लेकिन लोगों ने समझ लिया कि इमरान खान की तरफ बात की गई है। तो लोगों ने फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो दुर्गत बनाई है, वो मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर दिया है, यानी कि उनके अकाउंट के ऊपर आप जाएं तो आप उनकी ट्वीट्स को नहीं देख सकते। तो इस तरीके से लोग फिर सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्ट करते हैं, और फिर आप मजबूर हो जाते हैं कि भाई अब जरा मैं पीछे हट जाऊं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक फिजा बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत से लोग इस हवाले से बात भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो भी जाए, क्योंकि हुकूमत हर तरफ देख रही है, इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इस निजाम को, इस सिस्टम को किसी किस्म का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पहले यह बयानिया बनाया जाता था कि जी इमरान खान जो है वो जेल से बाहर नहीं आ सकते जब तक इमरान खान माफी नहीं मांगेंगे। इमरान खान को माफी मांगनी पड़ेगी, इमरान खान को नाक रगड़नी पड़ेगी, इमरान खान को सरेंडर करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने असूलों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें कही जाती थी। फिर जब यह देखा कि भाई नहीं, ये इमरान खान तो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं, ये कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने को तैयार, इसकी फैमिली को इससे नहीं मिलवाया जाता, वकला को नहीं मिलवाया जाता, सियासी रुफका को नहीं मिलवाया जाता, फिर भी ये बंदा किसी किस्म की डील करने को तैयार नहीं। तो अब पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, वो ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को हो सकता है कि अडयाला जेल से बनीगला शिफ्ट कर दिया जाए। मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूं। ये मोहम्मद मालिक से सवाल पूछा मुनीफ फरूक ने अपने शो में कि क्या इमरान खान को सेहत की बुनियाद पर बनीगला या कहीं और मुंतकिल करना मुमकिन है? तो मोहम्मद मालिक ने आगे से जवाब दिया कि अगले 12 माह कुछ नहीं होगा, ये 1 साल का पीरियड है, ये एतमाद का पीरियड है दोनों साइड से। अगर एतमाद बरकरार रहा तो फिर आगे मामला हो सकते हैं। नजम सेठी ने सवाल से बात की, उन्होंने कहा जी अगला मरहला यह होगा कि इमरान खान को बनीगाला के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। इसी तरीके से और लोग भी बात कर रहे हैं, क्योंकि और भी मुलाकातें हुई हैं। नवाज शरीफ के साथ जो है वो बरतानिया के एक अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की, और यह भी दावे किए जा रहे हैं कि बरतानिया जो है वो इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की आपस में डील करवाने की कोशिश कर रहा है। जो मर्जी आ जाए, आज तक की तारीख में इमरान खान किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर बताया अपनी पार्टी के अंदर भी, अपनी कौम को भी, सबको, कि मैं दूसरा नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम, आने वाले बच्चे ये कहें कि नवाज शरीफ और इमरान खान में कोई फर्क नहीं था, वो भी डील करके जद्दा और लंदन भाग गया था, इसने भी डील कर लिया। ये इमरान खान पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को सबक देना चाहते हैं, ये वो फर्क डालना चाहते हैं, और आज तक तो इमरान खान ने डील नहीं की। आगे देखें कि अल्लाह को क्या मंजूर है। आगे आ जाए बैरिस्टर सलमान सफदर, जिन्होंने कल तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक बड़ी तवील मुलाकात इमरान खान के साथ की, आज उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाई है। 7 सफ़ात के ऊपर यह रिपोर्ट मुश्तमिल है, और 22 पैराग्राफ इस रिपोर्ट के अंदर है, जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर ने सारी की सारी चीजें तफसील से बताई हैं कि मैं अडयाला जेल गया, मुझे किस तरह की एक्सेस दी गई, इमरान खान के साथ मैंने मुलाकात की, किस तरह की इमरान खान की सेहत है, वहां पर क्या हालात वाकयात हैं। अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, मगर ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा दी गई है। अब बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म जारी कर दे कि इमरान खान को शिफ्ट करें आप अडयाला जेल से बनीगाला में। तो ये सेफ पैसेज हो जाएगा हुकूमत के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। ना ही तो हुकूमत ये कह सकेगी कि हमने कोई डील किया, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ये कह सकेगा कि आपने कोई डील लिया। सब ये कहेंगे कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, लिहाजा डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इमरान खान वहां से इधर आ गए। लेकिन ये सब कहने की बातें, असल पता तब लगेगा जब कोई इस तरह का हुक्म जारी होता। भी तो ये लोग बातें कर रहे हैं, बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखने के आगे क्या होता है। फखरुर रहमान सीनियर साफी हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा का वफद जिसने कल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ मुलाकात की, इमरान खान की सेहत, उनके कानूनी मुकदमात, हकूक और तबी सहूलियात सब पर रिपोर्ट का मुतालबा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन अलमिया यह है कि चीफ जस्टिस तो खुद दरबारी हैं, उनकी रिपोर्ट की क्या अहमियत होगी, मुल्क में तो फस्तायत है यहाँ, और यह बात अक़वाम मुत्तहिदा को पता है, उनके सब कुछ पता कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। अब जरा आ जाए मरियम रियाज भुट्टो ने जो बात की इमरान खान की सेहत के हवाले से, वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान की आज बुशरा बीबी और बुशरा इमरान के साथ मुलाकात हुई। खान साहब की उनसे एक मुलाकात हुई थी बुशरा बीबी के साथ,
اور انہوں نے ایک بار پھر یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. عمران خان کی صحت کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا. ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ جو متاثرہ آنکھ تھی جس میں انجیکشن لگایا گیا اس میں 10% تک بھی بہتری نہیں آئی, اور یہ انتہائی ہنگامی معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر اپنے ذاتی ڈاکٹر تک رسائی دی جائے. انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو اجاگر کرنے کے لیے عدالتوں میں, انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی میڈیا سے رابطہ کریں. خان صاحب کو فوری طور پر مناسب اور طبی علاج کی اشد ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس حوالے سے کیا کرتی ہے. اچھا جی, کل پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل ہیں علی زمان, ان کو گرفتار کیا گیا. جیسے ان کو گرفتار کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پر اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور خیبر پختونخوا کے اندر باقاعدہ طور پر احتجاج کا اعلان کر دیا گیا. جیسے ہی پریشر بڑھا, احتجاج کا اعلان کیا گیا تو 2 گھنٹوں کے اندر ان کو رہا کر دیا گیا. بعد میں پھر باقاعدہ طور پر ان کی ایک ویڈیو آئی اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان کے اوپر بہت تشدد بھی کیا گیا ہے علی زمان کے اوپر. آگے آ جائیں جی, پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے. انہوں نے کہا جی سابق آرمی چیف اور DGISI کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ دہشت گردوں کو کس نے لا کر بچایا ہے. اور پیچھے سے جو حکومتی لوگ تھے انہوں نے آوازیں دی کہ ٹھیک ہے پھر آپ عمران خان کو بھی بلائیں. تو علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو ہمت کریں, ذرا دل گردہ دکھائیں, جگرا دکھائیں اور عمران خان کو بھی بلائیں اس میٹنگ کے اندر, اور پھر ہم پوچھیں گے کہ کس نے کیا میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے اندر کیا بحث ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر کیا فیصلے ہوئے, تاکہ جس کے اوپر کوئی غلط الزام ہے وہ اس الزام سے بری ذمہ ہو جائے. آگے آ جائیں جی, جنید اکبر خان نے رؤف کلاسرا کے شو کے اندر ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی کے اندر اختلاف ہے, یہ ہماری اپنی بات ہے, ہماری پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی گروپنگ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی کوئی انڈیویجول حیثیت ہے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ علیمہ خان ہے, چاہے وہ بشرا بی بی ہیں, چاہے وہ سلمان کمراجہ ہیں, کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عمران خان کی وجہ سے سب کی اہمیت ہے. انہوں نے کہا کہ جس کے اوپر عمران خان ہاتھ رکھتے ہیں اس کی اہمیت ہو جاتی ہے. انہوں نے مثال دی سہیل خان افریدی کی کہ کل تک کوئی اس کو جانتا نہیں تھا, آج عمران خان کا ہاتھ پیچھے آیا ہے تو لوگ اس کی خاطر جان دینے کو بھی تیار. یہ انہوں نے بات کی ہے جنید اکبر خان نے. مزید انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جلسے کے اندر سخت باتیں کی جو کچھ لوگوں کو ناگوار گزری, تو مجھے ایک نون لیگ کی خاتون ہے ان کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا کہ آپ کو نشان عبرت بنایا جائے گا. یہ بات پاکستان کی میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پر کھل کر بتائی ہے جنید اکبر خان. سہیل خان افریدی کو لے کر اب بہت سے لوگ یہ باتیں کریں کہ آنے والے چند دنوں میں 2-3 کام ہو سکتے ہیں. یا تو واقعہ ہی عمران خان کو بنی گالہ کے اندر شفٹ کیا جا سکتا ہے. اگر یہ کام نہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے نچلے لیول کی اور جو کارکنان ہیں وہ اپنی جو سینئر قیادت ہے ان کے اوپر پریشر بڑھائیں گے کہ بھائی عمران خان کو رہا کروانے کے لیے کیا لاہے عمل ہے, کیا کال آپ دیں گے. اب کال دینا تو بڑا آسان کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن اس کال کے اوپر امپلیمنٹیشن بہت مشکل کام ہے. سہیل خان افریدی جب کال دیں گے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ لوگ سہیل خان افریدی کے پیچھے نکلیں گے, شاید پہلے سے بھی زیادہ نکلیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا لانگ مارچ نکالا جائے گا, کیا دوبارہ رخ ڈی چوکا ہوگا یا ڈیلا جیل کا ہوگا یا راستے بند کیے جائیں گے, کیا کیا جائے گا. اس حوالے سے اب آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, یا تو حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی یا پھر احتجاج کی کال دینی پڑے گی. سہیل خان افریدی آج گئے ہیں, انہوں نے ایک جگہ پر آج افتتاح کیا ہے ضلع خیبر کے اندر. دہشت گردی کے متاثرہ علاقوں کے اندر جو اسکول جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے, تو 50 اسکولوں کی تعمیر نو کے لیے انہوں نے آج باقاعدہ طور پر افتتاح کیا. خواجہ آصف نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکا جاتا ہے, بلکہ انہوں نے کہا ٹیشو پیپر نہیں, ٹوائلٹ کے اندر پیپر نہیں ہوتا اس طریقے سے استعمال کر کے پھینک دیا جائے. اور بھی بڑی باتیں انہوں نے کی, اشارات ان کا امریکہ کی طرف کہ ہم ان کی جنگیں لڑتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں کچھ نہیں ملتا. تو خواجہ آصف کو جواب دیا ہے زلمے خلیل زاد نے, جو کہ خصوصی نمائندہ تھے برائے افغانستان امریکہ کی جانب سے. انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا, انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جو بتایا ہے, یہ جو ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہیں, آپ ذرا تفصیل بتائیں کہ امریکہ کے ساتھ یہ جو جوائنٹ وینچر آپ نے کیا ہے, امریکہ سے آپ کی حکومتوں نے کیا کیا لیا ہے, کیا کیا فائدے آپ نے لیے ہیں. جو سابقہ دور میں جنرل ضیاء کے دور میں ہوا تھا, جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا, آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں, کیا کیا فائدے آپ لوگوں نے لیے ہیں. اب ہمت کریں ذرا خواجہ آصف صاحب اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی عوام کو حقیقت بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. جاوید ہاشمی نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا تھا نواز شریف کے اوپر, اس وقت خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے تو سیاست چھوڑ دی ہے اور دبئی میں ملازمت ہے جی میری. اور احسن اقبال صاحب کہتے تھے کہ مجھے مدینہ شریف کے اندر ڈپٹی میئر شپ کی ملازمت مل گئی ہے. انہوں نے کہا کہ پھر ان کو لاسٹک والی شلواریں پہنا دی گئیں اور بوٹوں کے تسموں سے لٹک کر یہ اقتدار کو چمٹ گئے. یہ جاوید ہاشمی نے بات کی ہے. آگے آ جائیں جی. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آپ کو پتا حال ہی میں بلوچستان کا دورہ کیا ہے, وہاں پر انہوں نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات بھی کی, بیٹھ کر انہوں نے گفتگو بھی کی, شکریہ ادا کیا. خبر یہ ہے سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ محترمہ مریم نواز نے ایف سی بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے دیے ہیں.
10 ارب روپے وہاں پر یعنی کہ اس صوبے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ٹیچر حضرات ہیں وہ لاہور کے اندر دھرنا دیے بیٹھے ہوئے اپنے مطالبات لیے, ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے. دوسری طرف جو کسان کا حال ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں. میں کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی انتہائی اہم, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غریب کس طرح پستا ہے. یہ تصویر آپ دیکھ لیں. ایک طرف یہ غریب کسان ہے جو اپنے کھیت سے آلو کی فصل کاشت کر کے آلو نکال رہا ہے, اور دوسری طرف لیز کا ایک پیکٹ ہے جی, ٹھیک ہے, لیز کے پیکٹ کی قیمت ہے 50 روپے, اور میرا خیال ہے شاید 2 آلو آتے ہوں گے اس لیز کے ایک پیکٹ میں, اس سے زیادہ تو نہیں آتے, ہوائی بھری ہوتی ہے, اندر ہوتا تو کچھ ہے نہیں ہے. اور دوسری طرف جو آلو ہے اس کی قیمت کیا ہے, 1 کلو آلو کی قیمت ہے 15 روپے, اور لیز کے ایک پیکٹ کی قیمت ہے جو کہ جس میں 2 آلو آتے ہیں اس کی پیکٹ کی قیمت ہے 50 روپے. اب یہ لیز کا پیکٹ کون بیچتا ہے؟ لیز کا پیکٹ بیچتی ہے ہماری الیٹ کلاس, جو کہ سستا آلو خریدتی ہے, کسانوں کا استحصال کرتی ہے. یہ پھر فیکٹریوں کے اندر, ملوں کے اندر, ان کی بڑی بڑی مشینوں کے اندر آلو جاتے ہیں, وہاں پر لیز بنتے ہیں, پیکنگ ہوتی ہے, اور اسی پاکستانی عوام کو یہ 15 روپے کا آلو کلو لے کر 50 روپے کے 2 آلو یہ بیچتے ہیں. یہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ حالات و واقعات, اور یہی کام انہوں نے سولر سسٹم میں کیا پاکستانی قوم کے ساتھ. پہلے انکرج کیا, لگائیں سولر سسٹم, آپ خود مختار بنے, آپ خود اپنی بجلی بنائیں, مہنگے بلوں سے آپ بچیں گے. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب پتا چلا جی اگر آپ نے سولر لگا کر حکومت کو بجلی بیچی تو بجلی بیچنے پر ایک تو آپ کو یونٹ ایڈجسٹ نہیں ہوگا, آپ کو پورے پیسے نہیں ملیں گے, دوسرا بجلی پروڈیوس کرنے کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. یہ ایگزیکٹلی چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, پاکستان کی حکومت پاکستان کی عوام کے ساتھ کر رہی ہے. ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں جی میں حکومت اور نیپرا کے خلاف ضرور عدالت جاؤں گا یہ سولر والے معاملے پہ. ویسے تو یہ فرینڈلی فائرنگ اور یہ ٹول کی پولی یہ بجاتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ کرتے کرتے کچھ نہیں ہے, نورا کچھ دن کی چلی رہتی ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے آ کے پیپل پارٹی اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام پائندہ باد.